नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे इंशाअल्लाह। हमारा आज का मौजू है कहानी नवीसी यानी कहानी लिखना। आज के हमारे तदरीसी मकासद हैं तलबा कहानी नवीसी के असूल व ज़वाबित का इयादा करने के अहल होंगे, तलबा दी गई सूरत हाल पर तबादला ख्याल कर सकेंगे, तलबा इजहार ख्याल को तहरीरी शक्ल देने के अहल होंगे। मैं अपने मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे चंद सवाल पूछना चाहूँगी। सवाल नंबर 1, कहानी बयान करने और सुनने का फ़न कितना पुराना है? नंबर 2, पेशावर के किस्सा ख़्वानी बाज़ार के बारे में आप क्या जानते हैं? नंबर 3, कहानी पढ़ने और सुनने के क्या फ़ायदे हैं? नंबर 4, पुराने वक्तों में लोग फ़ारिग वक्त कैसे गुजारते थे? प्यारे बच्चों, कहानी बयान करने और कहानी सुनने का फ़न बहुत कदीम है। कहानी हर दौर में सुनी और सुनाई गई। कहानी की तारीख़ खुद नौ इंसानी जितनी ही पुरानी है। ये इंसानी फितरत है कि वो कहानी सुनना और सुनाना पसंद करता है। बेटा, आजकल डिजिटल दौर है। मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, टैबलेट, ये तमाम चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं। लेकिन आप ज़रा सोचें, जब ये चीज़ें नहीं थीं तो इंसान कैसे अपना फ़ारिग वक्त गुजारता था? मैं आपको बताती हूँ। जब इंसान मेहनत मशक्क़त करके घर लौटता तो सब घर वाले एक जगह मिलजुल के बैठ जाते थे और हर घर में एक महफ़िल का समा होता था। बच्चे अपने बुज़ुर्गों के पास बैठ जाते, सब एक दूसरे को अपने दिन भर की रुदात कहानी की सूरत में सुनाया करते थे। बच्चों को अपने आबा व अजदाद की बहादुरी की दास्तानें सुनाई जाती थी, अंबिया के वाक़यात सुनाए जाते थे। आज का इंसान भी कहानी पसंद करता है, लेकिन आज फ़र्क ये है कि आज इसकी शक्ल बदल गई है। आज हम या तो कहानी को किताबों में नावल और दास्तान की सूरत में पढ़ते हैं या फिर टेलीविज़न या फ़िल्म की सूरत में हम अपने ज़ौक़ की तस्कीन करते हैं। बेटा, अभी हम अपने दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर का एक मशहूर तारीख़ी बाज़ार है जिसे किस्सा ख़्वानी बाज़ार कहते हैं। ये बाज़ार तारीख़ी लिहाज से अदबी और सियासी मरकज़ की हैसियत रखता है। इस बाज़ार का नाम दरअसल जहाँ के रिवायती केवाहानू, टिक्का कबाब, चपली कबाब और खुश्क मेवाजात की दुकानों के साथ जुड़ी तिजारत से मंसूब है। यहाँ दूर दराज इलाकों से ताजर आते थे और मेहमान खानों में क़याम करते। वो अपने अपने मुल्कों के हालात किस्सा की शक्ल में बयान करते थे। यहाँ के किस्सा गो बहुत मशहूर थे और वो ताजरों से, मुसाफिरों और फ़ौजियों से सुने किस्सों को नहायत खूबी से बयान करते। इस वजह से इस बाज़ार को किस्सा ख़्वानी बाज़ार कहा जाने लगा। मेरा तीसरा सवाल था कहानी पढ़ने और सुनने के क्या फ़ायदे हैं? बेटा, कहानी के बेशुमार फ़ायदे हैं। कहानी के ज़रिए हमें दूसरे की मुआशरत, कल्चर, तहज़ीब व तमद्दन और मज़हब के बारे में आगाही हासिल होती है। कहानी में मुख्तलिफ़ किरदार होते हैं। अच्छे किरदारों के लिए पसंदीदगी का जज्बा पैदा होता है। हम उनकी तरह बहादुर, जुर्रतमंद बनना चाहते हैं। वो हमारे एक नमूना बन जाते हैं। इसी तरह अगर किरदार बुरा दिखाया गया हो तो उसके लिए हमारे अंदर नापसंदीदगी का जज्बा पैदा होता है, यानी हम इन किरदारों की वजह से अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना सीख जाते हैं। इसके अलावा कहानी के ज़रिए ही हम अपने माजी में झांक सकते हैं। हमें पता चलता है हमसे पहले कौन सी कौमें गुजरी हैं और हमारे बुज़ुर्गों की दास्तानें पता चलती हैं। अगर ये कहानी का रिवाज ना होता तो हम अपने माजी से बेखबर होते। बेटा, हर कहानी के 3 हिस्से होते हैं: आगाज़, वाक़या और इख्तिताम। आगाज़ में हम किरदार और मकाम का ज़िक्र करते हैं कि किरदार कितने थे और ये वाक़या किस जगह पेश आया। उसके बाद हम पूरी कहानी तहरीर करते हैं जिसको हम अरूज भी कहते हैं और फिर इस कहानी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है जिसको इख्तिताम कहते हैं। कहानी लिखने के कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं जिन पर अमल करना लाजमी होता है। नंबर 1, कहानी में रब्त व तसलसल होना ज़रूरी है। नंबर 2, कहानी का आगाज़, वस्त और अंजाम दिलचस्प होना चाहिए। नंबर 3, कहानी से कोई ना कोई इखलाकी सबक ज़रूर हासिल होना चाहिए। नंबर 4, कहानी लिखते वक्त हमेशा माजी का सीगा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, कहानी 100 से 120 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। माजी गुज़रे हुए ज़माने को कहते हैं और इसके हर जुमले के आखिर में था, थी, थे, अलिफ या आता है। तलबा, आपने दूसरे हफ्ते में भी कहानी लिखी थी। आपको चंद तस्वीर दी गई थी।
آپ نے تصاویر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی تحریر کرنی تھی۔ اس دفعہ آپ نے کہانی ایک مختلف انداز میں تحریر کرنی ہے، جس میں آپ کو سلائڈ پر ایک سطر نظر آ رہی ہوگی کہ میں ایک دن سڑک پر جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک نوٹ پر پڑی۔ آپ نے اس سطر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کہانی کو آگے بڑھانا ہے اور اس کا مناسب عنوان بھی تحریر کرنا ہے۔ آپ کو کہانی کا پہلا حصہ یعنی آغاز بتا دیا گیا ہے۔ اس میں کردار آپ خود ہیں اور مقام سڑک ہے۔ اب آپ نے واقعہ خود تخلیق کرنا ہے۔ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں چند سمات کی طرف رہنمائی کرتی ہوں۔ مثلاً اگر آپ اس نوٹ کو اٹھا لیتے ہیں تو دو صورتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ نمبر 1 کہ آپ اس شخص کو تلاش کریں گے اور اسے نوٹ واپس لوٹا دیں گے۔ نمبر 2 آپ وہ نوٹ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ لیکن اگر آپ وہ نوٹ لوٹا دیتے ہیں تو آپ کو بہت خوشی حاصل ہوگی اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ نے نیکی کا کام کیا ہے اور اللہ بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت شرمندگی محسوس ہوگی۔ اس نوٹ سے آپ کچھ بھی خریدیں گے تو آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ مقام کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس جگہ سڑک پر آپ کو نوٹ ملا وہاں آپ کیسے پہنچے، آپ کہاں جا رہے تھے؟ یا تو آپ اسکول جا رہے تھے یا پھر اسکول سے واپس گھر آ رہے تھے یا پھر آپ پارک جا رہے تھے۔ اگر تو آپ اسکول کے قریب ہیں تو آپ وہ نوٹ اپنی استانی یا پھر پرنسپل صاحبہ کو بھی دے سکتے ہیں۔ وہ اس کا اندراج گمشدہ چیزوں کے رجسٹر میں کروا دیں گی اور پھر اس کے حقدار کو تلاش کر کے اسے واپس کر دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی مالی کا نوٹ ہو یا گیٹ کیپر کا نوٹ ہو اور اس نے وہ پیسے اپنے بچے کی فیس کے لیے یا پھر اس کی دوائیوں کے لیے بچا کے رکھے ہوں۔ جب وہ اس کو رقم واپس مل جائے گی، آپ سوچیں وہ آپ کو کتنی دعائیں دے گا اور آپ سے ٹیچر اور آپ پرنسپل صاحبہ بھی بہت خوش ہوں گی، وہ آپ کو شاباش دیں گی اور ہو سکتا ہے آپ کو انعام بھی دیا جائے۔ بیٹا آپ اس کے علاوہ بھی مختلف واقعات کو ذہن میں لاتے ہوئے عمدہ کہانی تخلیق کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ذاتی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی دوسرے کی کہانی کاپی کریں گے تو وہ تخلیقی کہانی تو نہیں رہے گی نا۔ اب آپ نے اپنے تخیل اور ذخیرہ الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے 100 سے 120 الفاظ پر مشتمل ایک دلچسپ کہانی تخلیق کرنی ہے۔ بیٹا کہانی نویسی میں مندرجہ ذیل ترتیب کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہانی میں کون کون سے کردار ہیں۔ نمبر 2 واقعہ کس جگہ رونما ہوا۔ نمبر 3 کیا مسئلہ درپیش تھا اور اسے حل کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات یا تجاویز ذہن میں آئیں۔ نمبر 4 سب سے بہترین حل کیا تھا۔ نمبر 5 اس سے کیا نتائج نکلے اور کیسے انجام تک پہنچایا گیا۔ ہمارا کامیابی کا معیار ہے مناسب عنوان اور اخلاقی نتیجہ ضرور لکھیں۔ الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھتے ہوئے خوش خط اور صاف لکھائی کریں۔ تمام اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے دلچسپ کہانی تحریر کریں۔ بیٹا یہاں پہ میں نے آپ کو چند تصاویر دی ہیں اور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ بک شاپ سے یا پھر لائبریری سے کہانیوں کی کتابیں لائیں اور کتابیں پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ اچھے طریقے سے روانی سے پڑھائی کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا لیسن بھی بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔